Hi, Hello, everybody, everyone. everyone, sa ating mga followers and listeners sa first ever Gay Waraynon podcast. Again, claim na natin talaga ito. So, again, we are KK KK with with KK. KK. Usapa. Okay na, day. Kisay oras. Okay na, Adto. Ayan. May nagdadali, di ba? Again, mo, buti katabaw. welcome sa ating mga listeners, sa YouTube, followers sa Facebook page, kung di pa kamo naka-follow, follow na kamo, at TikTok page, and also our IG page, di ba? Yes, that's right. Correct. Yes. So, anong mga, my God, ang aton first episode, super unexpected talaga ato hiya, day. As My goodness. in, like, impromptu. True. Impromptu Very. with guest. Two Yes. With guest even. pa ha? With guest pa, oh my God. So, gumawas mga kapikatan naton. And grabe Oo, talaga formal lang itong kinibag. mga watchers. Formal man kita, day. Formal kita. Masyado naman formal, day. Kaya nga. Formal. Oh, hindi ako sasanay. Sorry. Oh, lagi di ba? Na-enjoy, in fairness, ma-enjoy luwat kasi adto. Mano. Loosen up! Oh my God! Chikahan na talaga ini. Nakakaloka. Pero, Bakit may gini-interview, di ba? oo, Parang medyo may kulba. Oo, Lagi. Bakit Puri man ngayon mag-inartistahon man. Actually, it's really hit artista dahil. My goodness. Oo. Bakit? Never mind. Go, Koy. Uy, igawas ito. Dito niya nga, bakit gin-calculate mo, anay ko na natin gayahan. Ayaw. Like, Dire ba? Ito yung... Kiki, let it out. Wow. No, ang kanina ba? Doon kan Arnel pag spill na. Tapos na-realize niya, super seryoso mo. oh, hindi ako sanay. Kay bardagulan kita. So, bagan, ako sanay. Pero ano, sige, ano na? Ano reaction divine ni Mohan ang YouTube video? Kaya nayakan ako at first na igtatag ko ikaw maghimon clip ba nga short clip. Tapos sige ko no marisyo man nag-enjoy man niya. Ay wow. Game actually an whole video ba play ko man game pa bate ko man hira nagtitinawala hira gyapon. May dako gyapon mga ibang ka-work nga nag-follow o nag-view, nag-i-enjoy din sila, tawa sila ng tawa. English, Tagalog. Bisan German? Enjoy siya. Dire, mga Pilipino, mga taga Iloilo. Pretty ka daw, Arnel. Wow. Hindi ba dira maaram? Damo talaga mga comments, mga positive comments po. Oo, Nel. Hi mo, Nel. Mahusay. Oo. Pikat, nasobrahan ng kapikat nga as in bagra na ng kapikat. Sorry guys. Amon talaga ako iton basta adi ako akong mga friends. Wow. Correct. Kaya ako mag-hapdize pag diba? Pag komportable ka talaga, my God. Oo. All out na. Oo, damo nagkita work, mga friends. Siya talaga kami hitinday kung ano. Oh my God, they're here naman. Ano ba yan? And we have another. We have another guest. And we have another guest. Guest. Tigdaay laad to. Kita awari ak damit nga to visit. So diri ra maaram nga halaba adton video damo ang tingkat. Kay diri pwede in public. Pwede man. Siguro sunod na to. It's sunod. Magkakaada kitahin R18 na yes, that's right. Episode. Oo. So adto kasi unplanned and unexpected na episode. So magpapakianat aton mga friends and mga friends syempre kilala na kita but mga new na subscribers or listeners mas ba't hindi ka nga upat? Oo. Ino ba ni pera?
Kayo mga paasin. Filler. Kayo mga paasin. Yung mga Ano, feeling. Ano to nagpapapalo nila her pag on binaro stage? podcast? Oo. Kaya nagpapapalo her on page sa puro podcast hera. So ayun. So I think ini nga episode. So mag-introduce kita. So getting to know Okay, the perfect. the gaze of KKK with KK. So go Arnel. Talaga. Kasi ikaw Oh, ang ikaw pinaka muna. most followed celebrity Yes. in Eastern Visayas. Sige, hi guys. Ako Nel Ribato, pero Arnel talaga na akong ngaran. So, didi ha UK, 3 years na ako nga nag-work as a nurse. Pero mas kilala ako nga Nel didi. Siyempre kayo, baro babae, Nel, bagan French. Waray pa ako maka-visit ha other Asian country aside from the Philippines. So, ini nga UK, amo ini akong first talaga ang international travel. So, yeah, okay naman akong trabaho didi. Nag-work ako ha acute spinal ward. Like, nag-specialize kami ha mga trauma, ha spines, mga na fall, mga sugad. So, yeah, that's me. I'm from the land of Mount Torao. Oh, very wholesome na yan na. Mount Torao, the highest peak in Samar. San Jose de Buman. Yes, I'm coming from formerly political dynasty. Ang nepo baby. Ang nepo Uy, Nepo dili ako baby. nepo baby. Kung maaram ka man college ka, dili ako nepo baby, di ba? So, Ang college. Pero, Ayaw ko dog. Damot itiya kwarta man. Uy! Ka-work meet ko ba siya? yeah. Bayat dili. laglagan. Naglagan niya. Mana Yan ang may maray na dato kami niya position. bolt. Dito niya kwarto baw. Okay. Oo, dahil college kita maya kan lahi. Kan una adto, pero kay Wala. bumagsak na kasi ang empire. So, yan. Naperde kasi. So, Na per day. So, Grabe Hoy, joke kayo. lang, Bern. Dili cut niyo, ha? Waray kami Grabe, mga vault. Waray kami mga ano. Dili Volt man, is 5. grabe talaga yung Arnel Han College kay like gusto niya pumalit kumarihin notebook or something ha downtown maya kanya Jacob din daw ako ha ano agi din ako maano libre ko syempre maupod ako dai pag grabe grabe ang Grabe ang kapangyarihan magic ng word pera. man. kapangyarihan yes oo Diri, kay ako hadto. Bagan, syempre, mas maupay kung may da ako upod. Kay I'm a very friendly person. Nadira akong mag-usahan la akong nalakata downtown. Sanglit, gusto ko talaga may upod. Biskan mapalit la ako ng something. Mapapod talaga ako. Syempre kay, kwarta man ang labanan. Gina. O si inamin Charot. niya damon part. Charot la. Dere, na ano niya na mukhang pera in handshake. Bagan maanin. Ay, wala tayo. Nag-introduce na kita usap pero background talaga is magka-college, college classmates. Ayun. Classmates. Saint Scholastica's College of Tacloban. So, hi. Ano pa daw True. nga year na kita nag-classmate? 4th year, Wag na, 3rd year. quiet na. Ayun na mention an exact na year, pero Yung mga lagas na kita. Okay, Oo, mga mga lagas na kita. Oh, ba nirayak na niya? Saint Scholastica's College of Tacloban. Ayun, I mentioned ang location before, but College Sorry. of Nursing. College of Nursing, yes. So, mga nurses. Kami ni Arna nag-classmate kami first year. Since first year talaga. BSN 1G. Hi ha mga BSN 1G na amon mga classmates before. Yeah. Diba? Pero kita Tapos, nga upat, dito kita 4th year na. nag-close na BS talaga Okay. kita. Second year, nagka-classmate kita. Swimming. Naalala niyo ang swimming? Yes. Pero swimming, iba I ako Oh see. dahil. my Iba God. ako. Ito na swimming die. As in, Hoy, wait. di ko gusto maghubo. Di ba mag-i-introduce pala kita usa-usa? Kada mo da. Uy, oo, damo na aton mga ano Wait da, lang, chika. background dito na college kita. Pero ayun, anak na hinumduman, swimming, dili ka ngayon natong classmate. No, diri kay ako bagat na-remember ko ato representative ako hanamon Swimming. section. Oo. So, dira ako appeal haniyo Ah. section. Like I can remember nga naperdi kami adto tapos
pinaka-bottom kami. Di ba may ranking to? Ay, kay bottom ka talaga, di ba? Oo, bottom mesa kasi talaga. Power bottom. Ganon. Naalala ko, Okay na? team Philippines kita hadto dahil. Grabe kasi di ba api ka hadto, ano nga? Sabi ako, Day, as in Breaststroke? swimmer talaga ako. Tapos, naka-place ako, naka-podium, finish ako. Taray, atleta. Taray. Pero Iba nakahubo, pag- as in Topless. pinaka-nakaarawid. Diba, kailangan topless adto kita, cancer. Topless talaga, nasing talaga ako habang oh my God. Mano Pero, pa niya to waray pa mga picture karo camera. waray pa. Correct. So, hindi ba, yung classmate ta na second year pala. Then, Oh, si yes. Ikoy, saan o third year? I think Or fourth third year year? na. Oo. Nag-section A na kita. Ay, fourth year? Feeling ko third year. Nag-urusa na ang section Upod A. ka ba namon hagiwan? Nag-duty kami? Waray. Ang hinanap mga kagrupuhan ko. So, fourth year na kita talaga nagka-classmate. Paano ka na Fourth year, section double A? shading. Charot. Charot. Gag. Shout out and nag-double shading in fourth year. Gaga. Fourth year na talaga ko. Fourth year? Basta fourth year Fourth year kita, na, nag-close oo. na. As in, super close na kita fourth year. Yun. Pero mga like lower years pa kita. Bagat nagkakaasi-asihay na kay, di ba, mga kabayutan. Oo, tapos sa Saint Scholastica, tagduha-duha lang ang section per year. So, magkurugilala talaga. Kilala mo ang kabilang section. Duhala ba ka section? Damo kaya kita first year tsaka second year. Mana, Ay, fourth oh my year, God, upat sorry. kita. Fourth year Very upat? may I, BSN 1I or H. Kay kami ni Arnold And first year. Ang Damo first talaga year. ang Pero first syempre, year, no? elimination. Charot. Cream of the Yes. crop, di ba? May if you wanna be on top, may elimination every May elimination, every diba? year. Pero As in, double mahugot. shading. Yes. Asya nakasulod. Uy, dere Dere tanan. Oy, dere, di ba? Grabe. Dere Bongga tanan talaga kay kasi and ginsasara talaga kita. Mo pa talaga ang aton foundation na Saints ko. Ginsasara talaga kita tikang ka first year. True. Correct. Oo. So, asya nagka-classmate kita fourth year. And then, So, fourth year, duha nga section. Alpha Omega, Four? di ba? alam ko, Okay. 4 sections ata kita alam ko man. damo, Day. Pero ha-A kita. BSN. Uy, 4A. Alpha Omega. Duha nga section. Fourth year, Alpha Omega. Diri. Mana, iba ka daw sa eskwela. Bagay iba na branch in sales. Uy, wait. Mapabulig ako ang aton mga kabatch nga nag-watch ni nga video. Tama ba? Wow. Alpha Omega ang section ng fourth year. Duha la. Comment down below. Wow. Oo. Diri comment man, na. damo kita tuo patada. Tama hindi ba? So kay diri sure hi Arnel, diri gap sure hi Divine and hi Francis. Kan ako diri naghap ako sure. So maaram na at mga listeners kon ano adto nga year. Ang ato Maihan. maihan na talaga hiya. My God. Well, anyways, ano na? Introduction and self. Tapos yun. na ako Sa mag-introduce ato, sa nag-self. Wait lang, so asya adto mag-ano kita, magka-classmate in college, nagka-barkada, ganyan. So ayun, tas until now, we're still keeping in touch. Oo. Ako thankful pa rin ako sa aton friendship, guys. Kay biskan yan na mga ginarayuman ng iba aton. Nag-communicate pa nabuhok. din. Oh, Arnel, nag-introduce na. Hino ba next? Dapat mag-ano kita sunod-sunod. Arnel. DV. Depende kasi han followers nga na-gain, ha? So, sunod ikaw, Jake. Ay, ako na. So ako ang last. Waray ko Facebook. So, yes, I am Marbel Jake Bernaldez. So, college talaga. Actually, elementary, high school, college. Patihan, first work ko, Didiha Manila. Jake talaga attack name dahil, ayun. Kilala talaga ako mga tao na Jake. And then, now, syempre, nag-rebrand kita. So, para maka-cater in mga more no, audiences. Jackie yan akong tawag ha mo. Jackie. Jackie. Okay, Arnold Jackie. Ayun. So, Jake. Tapos, nag-rebrand ako, I think, few years ago. So, naging Marbel na hiya. Nag-reposition. Kay Ashan gustuhan, Star Magic na masyado masculine ang Jake. So, i-rebrand hiya to
Marbel, ganon. Diba? So, you can follow me on IG, ayan, at Marvelous Marbel. Wow. Nag-promote ba? So, yes, nurse gihap ako, pero, like, hira kasi nga tulo practicing, hira hin nursing. Ako di rin wala ako mag-practice in nursing. So I'm a corporate girl here in Manila. Oh, So, adi ako ha Manila naka-base. So, di rin na pwede i-mention BGC girl. An position, anong BGC. position, Jake? I can't mention anything about my work. So, yes, di Oo, ako pwede even though di rin nagpa-practice si Jake, Wait Marbel. lang. oo, Introduction ko inyo, yes. di ba? No need. Sorry. Pinaka-RK na, di ba? Yes. No need Gaga. to go to other other Introduction ninyo. countries. Introduction ninyo. Correct, di ba? No need Diba? na. No need. So, yes, I'm working Wicked for good. My God, ano ba? Basta ka muna din mag-introduce sa Sorry. akin. There, so yun, I'm working as a corporate girl, ha BGC. Ayan, sa bangin may mga Wow. listeners kita ha Diba? BGC. Di ba dahil BGC? In Taguig, and I live in Pasig. Pero hometown ko talaga MacArthur Leyte. So shout out sa mga taga Maclay. And then, ayun. So, di na pwede i-mention it company, but working ako for a multinational healthcare company. Specifically for diagnostics. Ayan. There. It starts with letter, the letter of the alphabet. Yes. Ayun. So go, last ka, divide, go na, ikoy. Hi, my name is Francis naman, Francis Alera. Ako taga Abuyog ako. Abuyog Yeah, Leyte. kapitbahay ko So, ni hello. Tito. Yes, kapitbahay lang kami ni Jake. So, Siya kami best friend, di ba? Siya kita yes. best friend, barkada kay kita ang Yes. closest before physical location. Go. Yes. Ay pa mo nag-una magkilala na talaga ako before college? Dere. Dere. Pero ko amo na-introduce ako barkadahan kay nagka-istorya kami adto ni Jake one time tapos 'di ba nasa ko, where are you from? Tapos naya ka ni Jake, MacArthur. Oh, nabuyog ako sa amo na Sagad to. talaga, where are you from? Siyempre kay Mano, diri kita ito maaraman una. Han college kita ito mga where are you from? Okay, basta ko na may na kami na istorya. So amo na to. So at the moment I am working naman din sa UK. So same kami ni RK. ni Nell. Diri Yaman gihapon. talaga inira Namumulubi lagi hapon. Very private. Yeah, I naman. work naman, nagtatrabaho ako NHS, which is Wow. parang nila, parang NHS Nell? Like Bagan government. DOH? yeah, like PGH kinda Oo, bagan Pero sugad. Philippine- damo nga location, ganun. Oo, pero bagan Unified bagan PGH. Public hospital hiya. Government, oo. Kanang Oo. government. Yes, yun. So sana talaga makuan gapiton dida ma-incorporate Philippine Correct. yan and NHS kasi Sige, it Day. would Sige. Sige. Itawid. Sige, Day. Papaya. Itawid. May nilod kita mga kanto kurakot day. So, syempre, like, concert culture, like. Dire, I think we want the best for our country. So I'm not, I think kita, most of, sige, ako na lang, di ako speak on behalf of you, but, pro-Philippines, di ba? So, we're not into, certain politicians, but we want the best for our country. Oo naman. Go. Siyempre ako, nagtrabaho ngihap ako ha. Sorry. Go na. Kaya na-mention taan. Siyempre nagtrabaho ngihap ako ha public hospital sa Philippines. Mako-compare ko talaga biskan, bagan dili dapat i-compare kasi siyempre iba manggod talaga ang sistema Philippines nga sa UK. Pero sana maging example ang sistema didiha, ang healthcare system didiha Europe para yes, parang amo talaga gindadahom ko for the Philippines na talaga an NHS nila like healthcare wise kay since nurse kita so bagat mapareho ba ang Pilipinas gihap na
government funded, tapos diri na kailangan nit mga tao mabaraka, Mm. pambayad, discharges, Correct. mga sugad dito kay government funded siya. So, bagat, yeah, Ay, hopefully, wow. So, free one it, day soon. bagan free it healthcare nga or may certain Not portion it, na not it gimbabayad. consultation. May gimbabayad I na think kapag bayad. Part it insurance, Hatax. Oo, Hatax yung kukuha bayad. gihapon ha Yeah. amon Yes. Jake. Pero bagan ramdam mo Oo, ramdam mo ang ang tax tax. as in Yes. ramdam mo May ang tax na. nangangaduan hit tax. Oo, Mm. like Gets. didi kung emergency case as in uunahon ka talaga Oo. waray bayad. Waray Depende kung hatax private ka. madawan. May Dili, daliwat waray di talaga. private. Bisan private ka, day. Bisan may ngaran ka, bisan ka pa king and queen di day. Waray talaga. Yung tatriage talaga hiya. Kung like, kung kailangan mo yan na prompt treatment, ikaw mauuna. Bisan ka pa, dida. So Kaya by Pilipinas, diba? by saying that, ano imo gyud to try na i-implicate sa Philippines na palakasan? Sige na. Mga bakar-bakar din. Mga nipo baby. Mga ganon. Charot. Last but not the least. Correct. Uy. Ang pinakamayaman sa lahat. Yes. Correct, day. Yo. Tunood. Diba? Tag-iya, Parents. ira lugar. Correct. Uy, man. Our German girl. The real Nepo baby. Charot. The real Take it away. the real Anna Delvey. Go. Yeah. Uy. Wala ko credit card. Sige na, go. So, my name is Divino. I'm currently... Waray Ay, day wow. Waray-waray. Interview ba? Interview. Ano ba? I originally taga-Giwan ako sa Samar. Tapos yan na. Shout out I'm ang mga living taga-Giwan in... dai. Shout Hi, out. hi. Kaya mga taga-Giwan. Oy, mga taga-Giwan, Divino, my God. Dapat may mag-follow na ang mga taga-Giwan, mga taga-Eastern South. Niyan, kay Ginsan ko na ha-group waray pa nag-follow man. Pilitan na ino. Guys, pang-follow ka mo. Go Divine. So yun, mga 6 years na ako didiha Germany. Yan na. Wow. Example, pag-greet ka at mga subscribers in German. Yes, go. Kasi 6 years ka na bayad dahil nga dahil. Ano na yan? Di gabi, aga. Wala 6 years ka naman. Kailangan fluid ka na. Aga. So, aga. Ganun. Gabi di mana. So, Diri ako maaga pag-greeting aga, ngan gabi. Good morning, tapos Good afternoon. Please subscribe to our ganyan. Oo, kahalaba mana. Pwede mag-good morning lang ako. Wala kay 6 years ka na. Dapat 2 sentences. Mano makarabod, may data ba yung mga kabatch ka aliya Germany? Okay Ay, lang shout out naman. behalf, mga Sige. taga, Mana, makit siya na. Guten Morgen. Good Yeah. morning iton. Tapos guten Abend kun like gabing. Amo na lang. Amula. Listen, Amula. good morning everyone. Sana mag-subscribe ka mo ha. Amon channel. Sugad. Sugad. Ito Hello na. man, nakahalaba. Di maaram kung maano ako. Gosh. Tapos please welcome our next guest. May pag-guest na naman. Waray mag-guest. May gas na naman. Sige na, go Divine ulit. Sorry. Tapos, akon work yan paron intensive station. Amon mga pasyente may mga tracheostomy. May train, oo. Tracheostomy. So, nagkukuha ka mo. Like, Anton? Limpyo, suction. Nag-change mismo. Talaga? Oo. Diba, Feel bagat ko ito. Oh my God, I'm so proud of Diba you. bagat aufgabe? Ano't aufgabe? Bagahit trabaho hit doktor ito na aton. Pero didi, parot kailangan mo Nurses? siya mag-training. Tapos kamo na't mag-change, mga cleaning, So more on, pag-suction, ka mo? everything. Respiratory? Kind of, yeah. So, Still na niyo at end of life? Like mga palliative? Mga ganun? May namon mga pasyente, depende kung gusto hit family nga palliative na. Puro lagas, Divine? Or may bata gihap? May kami yan na mga 43. Ano ito? Pero bagan home care facility? Bagayan home care nga halo nga intensive. Naasyat nga tanan pasyente may mga trach. Ano ito yung mga like causes usually? Mana COPD, schlag-anfall.
Tapos, Ano minsan CA. mga stroke. CA, Oo, di mga ba? CA. Oo, CA din. Oo. Ano si Yes. Adan? Bagan cancer. Cancer. Sorry, Jake. Sorry. Okay. Sorry kasi hindi, not practicing. Charot, go. So, yun lang. Hala, short lang. Ayan. Tapos So, Short but taga-Giwan sweet. ka. Taga-Giwan ka, di ba? So, Taga-Giwan. how's life in Giwan? Uy! Nakakamiss na mauli nga ni kaya nga January. Actually, mahusay ang Yes. Giwan. Mahusay ang Grabe, Giwan. I've been Yes. there. Oh my God, yeah. Dagat man. Oo. Correct. The surfing Noon capital of Eastern Visayas. Yes. Correct. Ano yung Noon dumakuan akon ex, nakadto kami ang Giwan. Dito kami Oh, na. di ba nagmotor la ka mahadto? Yes, nagmotor la kami yan akon ex. Dito kami ang Giwan. Shout Ani out Pinoy? Ani kuan? No need to mention the name. Sorry. Bangin din Ang mag-subscribe. Ang sundalo. Okay. Sorry. No need to So, mention the name. Shout Oo. out, pa Philippine Army. Uy, Sana Jake. mag-subscribe ka mo. Shout out. Philippine Mahusay Army. talaga nga to. Mahusay talaga. Camp Lukban. Gagi. Edition. Nakilala ko maalam ko Camp Lukban dahil kay tatay sundalo, di ba? Dito yan Ay, na-assign. yes. Oo, military camp ay mo tatay. Yes, I know. Mm-mm. So, shout out pa mga taga-Giwan. Ayan. Na-remember ko nag-Giwan kita dahil, ewan ko kung upod kita tanan. And nagtayo kita before board exam. Nag-ano kita? Tayo, kandila. Like, Kasulangan. Di ba kay mga, syempre, college and after review, di ba, gusto Ay, pumasa. Hikita na nag-organizing. Ay, nag-rent kita van? Nag-rent kita van, tapos kita sulangan. So, yes. So, very memorable it's sulangan. Actually, gin-try natin tanan dahil. Pag talaga na board exam, try na natin lahat ng mga keme-keme para na makapasar. Anyway, yes, pasado naman kami tanan. Ay, my God. Yeah, one take. Yeah. One take, correct. Ganon. And shout out to aton batch, Stadgilite. Stadgilite and Christ Subarro. Stadgibarro. Yes. Stadgilite. So, mga taga-Saints, kung maaari natira kung ano nga year dahil kita nag-graduate, kung na-mention taan Stadgilite. Oh my gosh. So, ayun, college classmates, friends, na long distance. So, gusto naman actually mag-podcast na magkaupod, but unfortunately... Tigda Ayla, di ba? Kanay ba ni planong mag-podcast? Ayun. Feel ko akon. Ikoy. Hiyan una na. Guys, no, I mean, I just, open up the idea na, mag-podcast kita. Kaano mo naisip ito, Day? Kaya nagkikita ako Bakit avid fan ako. This is inspired by talaga, Dog Show Divas. And Nagkikita ako Dog Show Divas. I love them so much. Pero may ito introduce gihap kan Arnel nga podcast, di ba? Yes. Kan Mo Twister. Yeah. Kung na mag-out kay nagbibip na. Ayun. Ano may ba na yan? Sayang naman. Mag-join ako at sunod. Si Divina is super busy. Maaram na kamo kung kay sige na pag nakita pagbabay ko. Correct. Sige. Ayun. Sige, Divine. Next time. I know you're busy. Ciao, guys. Bye. Ciao. Pinaka-Rico talaga si Divine, di ba? Kaya Uy. Kaya ako na nawaray, ako nang lilibakon. Ikaw ang lilibakon, di ba? Hardworking talaga hiya dahil. Jake, ayaw hinsaba, mana. Siya yan. Bye-bye. See you, Divine. Ano niya? Siya yung nag-deactivate yung Facebook kay Damot nagsusolicit. Tumudit ka, Rico. Tumudit ka, Rico. Kan Arnelit Damo. Ayan. So, kung nawara na yung Facebook. Yan ang magayakan basta waray ka na. IG Adit iya ayan. At ikbindeb. Sige na, guys. Bye-bye. Bye-bye. So, ayun, i-continue daw ko kung ano ka na nag-start. Ganun. Yan, nag-start niya kasi bagat na ako talaga, feel ko ako nag-open an idea na mag-podcast because like I said, I was inspired by the Dog Show Divas. Hello, Dog Show Divas.
Hi! Kayo po ang inspiration ng podcast na to. Tapos, yeah, and then, parang may nakita ako doon na, nga video nga, friends, nga, nagla-live lahera, ha? So, naisip ko, hoy, what if, itry gihap natin nga, Mm-mm. since, di naman talaga kaya, personal. So, mag-video na lang, video call. And, yeah, that's, Actually, and the ako, rest is history. Nariyagan ko ang idea kay, syempre, para may dakita lagi hapon. Bisan mga busy kitan atong mga kanya-kanya nga mga work. May adala Yeah, gyapon ta that's- constant, communication nga samtang while nagpa-podcast Catching pagan up. While catching up. win-win situation. Ah, So, Correct, oo. So, kay ano KK with KK? Ano ba nga ano? Siguro kay madali lang i-pronounce. Tapos si Jake na actually naka Yes, ang Naka- meaning. Oo. Oo, They're actually, that's- originally, That's, KK. actually, guys, that's very clever. Baga, nagustuhan ko hiya, ay, bongga, KK, it's an meaning, han KK with KK. Correct. That was very clever of you, Jay. Of course, I know. Itinaas kita, Jay, ka. Charot. Yes, thank you so much. Ayan. So, initially talaga, KKK with K hiya. Kita initial na episode, diba? KK with the K. Dere pa magkasinabot kung ano talaga. So, yun, KK with KK, very, very catchy hiya. Catchy. So, ayun, kwentuhang kaibigan kay mga friends na nagchichikahan talaga hiya with konting kabadingan. Diba? Nakita niyo naman, very little talaga. Sobrang less. And Wala kabadingan. namang bahid masyado ng Walang kapatid. bahid. Especially Yeah, Oo. we're like episode pure 1. straight. And yeah. Maaram, yeah. Ngan kung upload, kung nakita niya ang full video, super kabadingan. As in, pero, dire, like I said kanina, dire pwede ato upload ang full video kay buying kami ma-cancel. Rula Jen. Ayun, so sana yun, mag-enjoy ka mo or, di ba, bisa, naglalaba ka mo or while you're doing something, naka-play kami background, mga waray nila. Chikahan na talaga. Kasi podcast, di ba? Asya may podcast pag Chikahan la, like, kung ano, Correct. oo. Kung ano la. nag-listen ka, not necessarily nakatuto ka talaga, pwedeng you're doing something else. Asya mo pa podcast dahil kay bisan hindi ka nakatuto, kung wari naglilimpyo kang balay, nagdidilig ka or whatever. So pwede mo i-play YouTube, di ba? TV Oo, na may perfect. mga YouTube na. Mm-mm. So Asya, may idea na ka mo mga subscribers ka. Ganon. Tapos Pwede bisa nagbebembang hira ng background music? No. Background ang aton podcast. Ada Pwede. tayo dahil kung na-elsahan ni Ratat mga boss. Ay, feel ko yan. Feel niyo, feel ko mabatian ko boses ni Arnel. Sige, while bimbangan. Perfect. So, dire Yeah, teacher rin eh. Dire talaga kami pwede mag-live dahil kay bangin kami maano agad. Ma-pearly shell. Ano na pwede. Ito amon mga yamar dahil duro-diretso na talaga. Ganon. Uy, tas, Yeah. di ba, last na first podcast na mention ang mga kanawong ni Arnel. So, yan na. Tas bagan waray ta itong ka-resolve kung hino ba talaga kanawong ni Arnel. Ganon. So, Nel, hino ba talaga imo kanawong? Or ininala, sige. Sige, adin na. Kung magiging MMK episode, imo live. Hino An maganap? live? Hino nga artista it maganap? Kung maging MMK, I would say Miss ni Deliciousness. Emma Mary Tiglao. Miss Deliciousness. Wow. Feel ko yung Miss Deliciousness. Miss Deliciousness? Oo, kay Bardagulan Gapiya. Sarap. Ay, actually, Nel, hangin ko an imo, kan Atisa, tas an imo nawong, naging Emma Mary Tiglaw. Actually, gusto ko Emma. Feeling ko nakikita ko ng personality Sige nga. iyang. Very Bardagulan hiya. Magganon ka nga, Miss Grant. Wait. Yes, Isa nga perfect. na introduction. 1, 2, 3, go! Tapa. Emma Mary Tiglao, Miss Grand, Philippines! Ganon. Title holder. Actually, kung hiya talaga, baka
gusto ko baka nakikita ko ng self diri ha face ha, kay masyado yung mahusay. Pero nakikita ko yung personality ng bardagulan, very authentic, very, very ako. So kung magiging MMK mo live, si Emma Mary Tiglaw. Oo, yes. Nice. Oo. Sa bagay. Pero a face, di ba, imo pinipeg talaga, Catherine? Catherine. Yes. But nasari, damo na ito nag-comment. Di ko siyempre, Dahil waray. hello, waray, Catherine waray. Bernardo. Dahil waray nagko-comment. Hey, Chesa, waray man kakita nga Catherine Bernardo ito yung maging Diri, damo nagko-comment. Like, as in, damo na, makadamo na ako makarinig ang comment. Pero siyempre, hello, Catherine ito. Feeling ko kung naka-makeup ako, as in full makeup nga with contour, with feeling ko na may peg kay Catherine, kay parehas kami Morena. smile. Morena. Pero kunwari ako makeup, Daniel Padilla. Akala ko Carla Estrada. Charot. Ako pala yung Carla Estrada. Oo. Pero ang Tsaka may nag-comment ka YouTube na kanawong mo si Tati, shout out Tati, akong friend. Tagalog hiya pero nagkikita hiya hiniday. So, kamukha mo daw si Femela Baranda. Ay, Femela Baranda. Ay, feeling ko na kung panga. Oo, ganun. Pwede. Ganun. Ayan, so excited episode dahil MMK kan Emma Mary Tiglaw. So, ayun guys, thank you pag-listen. Hamon podcast. So continue watching our podcast. Follow us in our all social media platforms. And ang next episode namin, more exciting pa yun. So sana throughout episode kompleto kami, di ba? Ayun. Now, anything additional? I'm so happy nga nagka-second episode. Kasi rin ko talaga, kutubla kami first episode, no? So, at least may progress na aton podcast. So, I'm so happy ngayon na, kay mga busy kasi kami nga upate. So, Correct. makuri kami talaga makagtimpo sa nga podcast. But, yeah, we're here. I'm thankful. Nel. Ay, Koy. Yeah, so just keep on supporting us, guys. And we're gonna make sure na ma-entertain ka mo and at the same time give you some ideas about life, love, and love. Ganon. Okay. Ayun. So again, guys, this is KK. Take It. basta ayun, puro KKKKK. Thank you, guys. Bye.